الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغब। ऑपरेशन होने के कारण जो हमारा सांस चला नहीं है, इसलिए हमने सीधी साधे अंदाज के अंदर तिलावत कलाम पाक कर दी है। अल्लाह कबूल फरमाए और बख्शिश का दरिया बनाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।